101.5 Love Radio. Hi mga loves, ato na dunggan ng story ni Ellen. Kung asa lagi kay grabe ang paningkamot niya na ma-fix ilang relationship ni Joseph, at kaning si Joseph nakakita na deglain sa iyang workmate. Ayaw jud mo kon loves ha, kanang kumpiyansa anang mag-get together with workmate na. Lahing get together dito. Ayaw jud loves. Labi na mga asawa diyan, ay mga anak na ingani ang palusot kay maglaag or unsa ba diha. Kauban ng workmate na mahadlok na ka loves. Sayang ra jud kaayo ang relationship ni Ellen ug ni Joseph. Pwede pa unta to ma-fix, pero kay nasudlan man og mga katul. Katul. Dito murag nakuan na siya kanang unfixable na kay naka-decide naman ning si girl kaning si letter sender si Ellen na mubiya na gid kay di niya nakaya ang mga sakit na gihatag ni Joseph sa iyaha. So natay kauban diri na muhatag og tambag reactions and comments regarding sa tong story. Murag nangurog man ni siya. First time daw niya in the radio. So, hi, hello, kumusta? Who's this? Hello, loves. My name is Chloe. Hi, Chloe. How are you? I'm feeling good. Oh, feeling good. Ano ba? Chill lang, good. Ay, sig pangurog diya. Imong kamot ba, no? Nangabasa. Sorry. Chloe, tagasa ka? I'm from San Isidro General Santos City po. Uy, San Isidro. Always media naghatag og operation tulog. Libreng sakay, merienda, and groceries. Wa mo nahatagan? Wala. Wala pa. Wala pa. At least karong kabalo na miyasan yung panimalay. O sa way pagpabor-pabor at tumiog matay lang. Char lang. Anyway, Chloe, yung na doon ka na itong story karon regarding kang Ellen and Joseph. So, what can you say? All I can say is that bright ka dito, ate girl. Si mong gibuhat. Yes, kasi girlies, love should not be lonely, of course. So, dili daw po siya gigantic world na ay walls built, no? So you're supposed to feel safe, loved, and cared for, Yes. of course. And it's not love if you feel otherwise. Oh yes, na-neglect siya ni Joseph, no? Yes. Pero bright ka doon sa gigamit ni mo gigantic. Maski mo height kay